Dalam video ini, kita akan buat tajuk pewarisan monohybrid. We're going to do monohybrid inheritance. Let's get straight to it. Pertama sekali, apakah itu pewarisan monohybrid? What is monohybrid inheritance? Monohybrid inheritance is the inheritance. Okay, before we go to that, what is inheritance? Apakah itu pewarisan? Pewarisan maksudnya, kita dapat contohnya macam warna rambut kita. So let's say hair color. I have black hair. I got this black hair from where? Dari mana saya dapat warna rambut warna hitam ni? Dari ibu bapa saya, from my parents. So I have inherited, saya telah mewarisi rambut warna hitam, black hair, from my parents, daripada ibu bapa saya, generasi sebelum saya. So the passing down of traits from one generation to the next. So dia pewarisan ialah bila kita dapat ciri-ciri daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Itulah pewarisan. So what is monohybrid inheritance? So monohybrid inheritance is the inheritance of one karakteristik. Pewarisan satu ciri saja. Contohnya warna rambut ke, ketinggian ke, warna kulit ke, any of that. Inheritance of one characteristic with contrasting traits, dengan trait yang berbeza, yang dikawal oleh satu gene, controlled by one gene. So this is monohybrid inheritance. Mono maksudnya satu. Maksudnya dia waris satu saja. Dia mewarisi satu ciri saja. One characteristic only. Okay. Now, let's look at Mendel's experiment. So Mendel was a biologist, was a scientist. Mendel adalah seorang saintis. So dia membuat eksperimen ini. Dan eksperimen ini sangat penting. Daripada eksperimen inilah kita faham konsep gene dan allele. From this experiment is where we understand the concept of gene and allele. In fact, he's the one who came up with it. Okay, so sebelum kita pergi kepada eksperimen dia membuat eksperimen dengan pokok P. He did the experiment with pea plants. Pokok P. So here, the pea plant, he wants to study monohybrid inheritance. Dia nak mengkaji pewarisan monohybrid. So dia perlu tengok pewarisan ciri kan. He has to look at the inheritance of characteristics, right? So let's look at the characteristics of pea plants first. So I will explain a little bit what is dominant and recessive. So apakah itu dominant dan recessive? Mula-mula apakah itu ciri? Characteristic is like seed shape, seed color, pod shape. Dia macam tajuk besar dia. Okay, bentuk biji benih, warna biji benih, bentuk pot. Ini tajuk besar dia. Kalau awak nampak sini, kita tak tahu lagi apa bentuk dia. We don't know what's the shape yet in the characteristic. Characteristic is like the big topic. Lepas tu trait. Trait ialah di bawah dia. So contohnya bentuk. For example, shape. What are the two different traits under the shape characteristic? Kita ada bulat, we have round, and we have constricted, berkedut. So bulat dan berkedut adalah trait bagi ciri bentuk biji benih. Round and constricted are the traits of the seed shape characteristic. So this is characteristic and trait. So kalau kita nampak sini, round and constricted, bulat dan berkedut, dia sangat berbeza, dia bertentangan. They are very contrasting. This is what is meant here. Ini yang dimaksudkan sini dengan contrasting traits, trait yang berbeza. So these are the traits of the plant. So we have many lah. Seed color, warna biji benih, kita ada kuning dengan hijau. Okay, sekarang kita masuk kepada apakah itu dominant dan recessive. What is dominant and recessive? Dominant maksudnya, ini kita perlu faham allele. You have to understand alleles later. So a gene, satu gene biasanya dikawal oleh dua allele. One gene is normally controlled by two alleles, determined by two alleles. So consists of two alleles lah, terdiri daripada dua allele. So allele ini ada allele yang positif, dominant, dan ada allele yang recessive. Allele yang dominant, kalau dia ada bersama dengan allele yang recessive, if a dominant allele is present with a recessive allele, dominant lebih kuat. Dominant is stronger. Think about it like that. So when dominant is together with recessive, dominant win. Kalau dominant bersama dengan recessive, dominant yang akan menang. So dominant maksudnya allele ini yang akan menunjukkan trait, satu trait. So contohnya di sini ialah bulat lah. Okay, so dominant is round,
recessive is constricted. Dominant ialah bulat, recessive ialah berkedut. So kalau dia ada bersama-sama, kalau seorang individu mempunyai dua allele ini, satu daripada bapa, satu daripada ibu, ya, one from father, one from mother, in the homologous chromosomes, dalam kromosom homolog. Kalau dia bersama, ciri yang akan ditunjukkan ataupun trait yang akan ditunjukkan, the trait that is shown outwardly, maksudnya satu bulat, satu berkedut kan. Ini pada gene, this is in the gene level. Tapi kalau kita tengok biji benih dia, if you actually look at the seed, what will it be? Since got one round, one constricted, which will it be? Biji benih dia memang akan bulat. It will be round. Dia akan berbentuk bulat. Sebab bulat ialah bentuk yang dominant, because round is the dominant shape. This is the dominant recessive. So, apa situasi yang di mana trait berkedut akan ditunjukkan? What is the situation where constricted is the one that is shown? Kalau tak ada dominant lah. Sebab kalau ada dominant, dominant mesti menang. If dominant is there, dominant will win. So the only way that constricted is going to show is if both are recessive. Kalau dua-dua recessive, then bolehlah recessive lah yang menang. Sebab dua-dua pun recessive. Tapi kalau ada satu dominant pun, dominant akan menang. Kalau ada dua dominant, dominant menang lah. Alright, so this is how dominant recessive works. Okay, so now that we understand the basics here, so why did he choose pea plants? Kenapa dia pilih pokok peas? Okay, kita sedang mengkaji pewarisan. We are studying inheritance. So what must happen is, you must see a trait, a very obvious trait. Kita perlu ada ciri yang senang kita nampak, yang boleh dinampak. Lepas tu ciri ini kita perlu tengok kalau anaknya, generasi seterusnya. We have to see if the next generation has this characteristic, this traits or not. Kalau dia ada ciri dan trait yang kita kaji itu ke tak, kita nak tengok pada generasi seterusnya. So why did he choose pea plant? Kenapa dia memilih pokok peas? Now first of all, it is easily grown, ditanam dengan mudah. So kita perlu ingat dalam eksperimen ini, in this experiment, he has to plant the seed. Dia perlu tanam pokok. Dia perlu tunggu sehingga pokok itu tumbuh dan menunjukkan semua ciri-cirinya. So kita macam contohnya lah, bentuk biji benih kan. So kita perlu tunggu pokok ini tumbuh dan menghasilkan biji benih. We have to wait for the plant to grow to full size and to produce seed. So it must be easily grown. Dia perlu ditanam dengan mudah and it bears many seedlings. Dia menghasilkan banyak anak pokok. Okay, ini adalah penting untuk kita mengkaji kebarangkalian ciri wujud dalam generasi seterusnya. This is important to study the probability that one characteristic will exist in the next generation. This is to do with statistics lah. Kita perlukan nombor yang besar supaya data kita accurate. We need a large number for accurate data. Alright, and then it has both male and female reproductive structures. Okay, ini pokok peas ini dia mempunyai struktur pembiakan jantan dan betina. So dia boleh membuat pendebungan sesama sendiri. It can do self-pollination. And then it has a short generation interval. Selang antara generasi adalah pendek. Ini penting sebab macam saya kata tadi lah, dari satu generasi ke generasi yang lain, kita perlu tengok ciri ataupun trait. Kita perlu tengok trait dia. Kita nak kaji sama trait ini, sama ada trait ini diwarisi oleh generasi seterusnya ke tidak. We want to see whether the trait is inherited by the next generation or not. So you don't want to wait a long time, isn't it? Between generation. Kita tak nak tunggu jangka masa yang lama antara dua generasi ini. Kita nak cepat supaya kita dapat keputusan dengan cepat. We got fast results. Alright, so this is very important. And then finally, it has obvious contrasting traits. Dia mempunyai trait bertentangan yang jelas. Contohnya, bulat dan berkedut, round and constricted, very clear. So kita dapat mengumpul data dengan senang. We can collect data easily. Satu bulat, satu berkedut. Nampak saja kita sudah tahu. You just look at it, you know whether it's round or constricted. There's no in between. Right? So sebab inilah dia pilih pokok peas. This is why he chose the pea plant. Okay, let's get to the experiment. So eksperimen dia, ini ialah gambar schematic. This is a schematic diagram. You must know how to draw this. Awak mesti tahu macam mana untuk lukis
gambar ajar ni. So first, schematic diagram, kita mula dengan phenotype induk. We start with parental phenotype. What is induk? Apakah itu induk? What is parental? Parental is the first generation, generasi pertama yang mempunyai ciri ataupun trait yang akan diwarisi. The first generation that has the trait that is going to be inherited. Generasi pertama, parental, induk. Okay, kita ada lagi banyak istilah di sini yang baru. Okay, first of all, we have pure breed. Baka tulen. What is pure breed? Baka tulen maksudnya dia mempunyai jenis allele yang sama. Pure breed means it has the same type of allele, that's all. Contohnya di sinilah, dua-dua pun huruf besar. We use capital letter for dominant allele. Kita gunakan huruf besar untuk allele yang dominant. Okay. Then we have, so tall, tinggi ialah dominant di sini. Then we have pure breed dwarf. Pokok kacang peas, baka tulen rendah. So this one is recessive. So kita gunakan huruf kecil. Kita boleh nampak di sini, walaupun huruf kecil dia contohnya lah dalam bahasa Inggeris dia mula dengan dwarf. Perkataan dia dwarf, dia mula dengan huruf D. The letter is still the same. Huruf dia tetap sama. Kita perlu gunakan huruf yang sama bagi suatu ciri, walaupun trait yang berbeza. We have to use the same letter for one characteristic, even though the trait is different. So this is height. Ini ialah ketinggian. So untuk tinggi kita gunakan capital T. For tall we use capital T. Untuk rendah kita gunakan T huruf kecil. We use small t for dwarf. They must be the same letter. Okay. So what is phenotype? Okay, kita ada satu lagi perkataan yang baru di sini. Phenotype. What is phenotype? Phenotype ialah trait yang ditunjukkan. Phenotype is the trait that is shown. Kita boleh nampak dia. For example, tinggi atau rendah, kita boleh nampak. Kita boleh nampak dengan mata sendiri. Bila kita tengok, kita tahu, okay, ini rendah, ini tinggi. Kita boleh nampak. We can see, it is already outwardly shown. So, we are crossing between, okay, another word here. Satu lagi perkataan, cross, kacukan. Apakah itu kacukan? What is cross? Okay, cross basically means, you take the two plants, or it could be the same plant, okay, the female and the male part, and then you let pollination occur between them. Ambil struktur jantan dan betina daripada satu tumbuhan, okay, kita bukan mengambil dia keluar lah, okay, so tumbuhan tu ada struktur jantan dan betina, kita biar pendebungan berlaku, lepas tu anak akan terhasil. Then offspring will be formed. That's the next generation. Itulah generasi seterusnya. Inilah kacukan. This is cross. That's it. Let pollination happen. Biarkan pendebungan berlaku. Lepas tu generasi seterusnya terbentuk. The next generation forms. That's it. Okay. So this is a cross between. Ini adalah kacukan antara tall, pure breed tall, baka tulen tinggi dengan baka tulen rendah, pure breed dwarf. So these are the phenotypes. Ini yang kita boleh nampak. Trait yang kita boleh nampak dari luar. Alright. Tapi apakah gene dia? What is the gene? What is the genotype? So that is the genotype. Genotype ialah dia menunjukkan jenis allele yang dia ada. It shows the types of allele that it has for a particular characteristic. Bagi ciri tertentu. Dia menunjukkan jenis allele yang organisma itu adalah. So, this one is baka tulen. This one is pure breed. So, dia akan ada dua-dua pun dominant. Both are dominant. This is pure breed. Lepas tu, baka tulen rendah, pure breed dwarf, they will have both recessive. Dua-dua pun recessive. Dua-dua pun T huruf kecil. Okay, now. So, from this genotype, daripada genotype, daripada genotype ini, kita boleh nampak semasa meiosis, during meiosis, what happens? Homologous chromosomes will separate. Kromosom homolog akan berpisah. Dan gamete akan dapat hanya salah satu daripada kromosom homolog. Gamete only gets one of the homologous chromosomes. Alright? So, kromosom yang dia dapat akan ada satu daripada dua allele ini saja.
the chromosome that goes to the gamete will only have one of the two alleles. Gamete, the number of chromosome become half. Bilangan kromosom pada gamete menjadi setengah, daripada diploid ke haploid, from diploid to haploid. And so it only gets one of the allele. Dia hanya dapat salah satu daripada allele saja. Dia tak dapat dua-dua. So yang mana dia akan dapat? Kita tak tahu. Ini proses yang rawat. This is a random process. We don't know which one it will get. But for a pure breed organism, untuk organisma yang berbaka tulen, dia tak ada pilihan. There's no choice. Because ada satu jenis allele saja. Dia ada allele yang dominan sahaja. So semua gamete, all the gametes will only get the dominant allele. Dia akan dapat allele yang dominan sahaja. Samalah untuk yang recessive. Ini berbaka tulen. This is pure breed. That means it will only get it only has one type. Dia ada satu jenis allele saja, iaitu recessive. So semua gamete pun akan dapat allele yang recessive. Tak ada pilihan di sini. There's no choice here. Okay. So saya nak ingatkan sesuatu di sini. I have to tell you something here. Please don't forget to add the word meiosis in your schematic diagram. Kalau awak diminta untuk lukis gambar raja schematic dalam ujian, sila jangan lupa untuk tulis proses meiosis. Ada satu markah. Okay, there's one mark for that. Meiosis. Okay. Lepas meiosis, lepas gamete sudah terbentuk, alright, lepas gamete sudah terbentuk, then what is the next process? Dalam kacukan, in the cross, these two gametes will fertilize. Akan ada persenyawaan. Fertilization. Sekali lagi, dalam ujian, kalau dia minta lukis atau dia minta penjelasan, if they ask you to explain or they ask you to draw schematic diagram, please do not forget these two processes. There are only two processes. Ada dua proses saja di sini yang awak perlu ingat. Meiosis dengan persenyawaan. Meiosis and fertilization. Please do not forget. Okay. So, lepas persenyawaan, apa yang berlaku? Satu gamete ada dominant. Allele dominant. Satu gamete ada recessive. So, dia bergabung dan membentuk genotype yang baru, iaitu satu dominant, satu recessive. Ini bukan berbaka tulen lagi. This is not pure breed anymore. This is hybrid. Ini ialah hybrid. Hybrid maksudnya dia mempunyai dua allele yang berbeza. Itu saja. It means it has two different types of alleles. So from the pure breed, now we have made hybrid. Daripada baka tulen, sekarang dia sudah jadi hybrid. So di sini kita ada satu dominant, satu recessive. Siapa menang? We have one dominant, one recessive. Who wins? Dominant, of course. So what is the, oleh itu, ini genotype dia. So apakah phenotype dia? What is the phenotype then? Phenotype will be yang dominant. Will be the dominant trait. Trait dominant yang akan ditunjukkan. Jadi antara bulat dengan antara tinggi dengan rendah, between tall and dwarf, what is going to come up? Apa yang akan keluar nanti? Tinggi. Tall. This is the one that comes up. So this is the mono hybrid cross from parental generation, daripada phenotype, daripada generasi induk pada generasi F1. Okey, ada lagi istilah yang kita perlu tahu di sini. F1. Apakah maksud F1? What is the meaning of F1? F1 is first filial generation. Generasi filial pertama. Apakah maksud filial? Filial maksudnya generasi anak. Generasi anak. So kita ada induk, lepas tu kita ada filial. Generasi filial. We have the parental generation, after that we have the filial generations. Everything after that is filial already. Parent is the original. After that, everything else is filial. Parent ialah yang asal. Induk ialah yang asal. Lepas tu semua filial. Kita ada generasi filial 1, generasi filial 2, generasi filial 3 dan seterusnya. We have first filial, second filial, third filial and so on. Okay. Okay. Lagi satu. This same type of allele, jenis allele yang sama, ini dikenali sebagai homozygote. This is homozygous. So kalau kedua-dua allele dominant, if both are dominant, then you call it homozygous dominant. Dikenali sebagai homozygote dominant. If both are recessive, kalau kedua-dua pun recessive, it is homozygous recessive. Homozygote recessive.
Lepas tu macam mana pula kalau dia bercampur macam ni? How if it's mixed like this? Right? This is called heterozygous. Ini dikenali sebagai heterozygote. Heterozygote. Hetero maksudnya berbeza, homo maksudnya sama. Homo is same, hetero is different. So heterozygous, homozygous. The zygous part, zygote ialah untuk zygote lah. Zygote yang terbentuk selepas persenyawaan. The zygote that is formed after the fertilization. That's what it means. Alright, so this is the first generation. So Mendel dia melakukan eksperimen pertama macam ni. Dia ambil baka tulen tinggi, baka tulen rendah, dia kacukkan dia. He took a purebred tall, purebred dwarf and he crossed them. And then he took two of this first generation. Dia ambil dua daripada first filial generation. Generasi filial pertama. Okay, maksudnya yang inilah. Okay, dia adalah heterozygote, dia adalah hybrid. He took the two hybrid plants from the same generation, which are tall, yang tinggi, and then he crossed them. Dia mengacukkan mereka. So, ada kacukan yang kedua. We have the second cross. So, the second monohybrid cross. Ini masih lagi monohybrid. Sebab kita membincangkan satu ciri saja. Satu trait saja. We are only discussing one trait. So, not one trait lah. One characteristic. Satu ciri saja. Dua trait antara di bawah satu ciri. Under one characteristic. So, we are still only discussing one characteristic. That is the height. Iaitu ketinggian. Okay. So, F1 phenotype kita sudah tahu tadi. Dia memang tinggi lah. It's tall, isn't it? Alright. Because it's a hybrid. Ada dominant and recessive. There is one dominant allele, one recessive allele. Okay. Sekarang, selepas proses meiosis, homologous chromosomes will separate. Kromosom homolog akan berpisah. Maksudnya gamete akan dapat salah satu saja antara dua kromosom homolog ini. Antara pasangan kromosom homolog ini. The gamete will only get one from the homologous chromosome pair. That means sekarang ada dua kemungkinan. Gamete secara rawa randomly boleh dapat allele yang dominant ataupun dia juga boleh dapat allele yang recessive. There are two options here. Two possibilities. Ada dua kemungkinan di sini. Dia boleh dapat antara satu. Same with the other plant also. Tumbuhan yang lagi satu pun sama. Dia boleh dapat dominant ataupun recessive. Dua-dua pun mungkin. Okay. Lepas tu, semasa persenyawaan, during fertilization, gamete mana yang akan mengalami proses persenyawaan dengan gamete yang mana? Which gamete undergoes fertilization with which gamete? Ini adalah proses yang rawak kan? We already know that this is a random process. Maksudnya, kita boleh dapat beberapa kombinasi di sini. Sebab inilah proses rawak. This is very important. This is a random process. That means we can get a few combinations, isn't it? So, what are all the possible combinations? Apakah semua kombinasi yang mungkin? So, mungkin organisma nombor 1 dominan, nombor 2 pun dominan. Ini satu kemungkinan. Okay. So, kalau begitu, yang generasi seterusnya akan mempunyai allele dua-dua pun dominan. So, one possibility is dominant from one organism, dominant from another organism. That means the next generation will have two dominant alleles. Allele dominant, dua-dua pun allele dominant. Okay, ini satu kemungkinan. This is one of the possibility. So another possibility is, lagi satu kemungkinan ialah kita dapat dominan daripada satu organisma, yang lain dia bagi recessive pula. One dominant and one recessive. So then the next generation will have hybrid. Dia akan hybrid. Bukan hybrid lah. Inilah heterozygous. This is heterozygous. So this one dominant and one recessive. And then the next one, okay, kombinasi dengan dominant sudah habis. So kita buat dengan recessive pula. So recessive from the first one, dominant from the second one. Recessive, allele recessive daripada yang pertama, dominant daripada yang kedua, kita dapat heterozygote juga. Lepas tu recessive dengan recessive, kombinasi terakhir, the last combination, recessive. Okay. So sekarang kita sudah dapat genotype F2. We have gotten the F2 genotype. And what is F2? Apakah itu F2? F2 ialah generasi filial kedua. Second filial generation. Right? So, this F2 genotype
Now we can see all the phenotypes. Sekarang kita boleh tengok semua phenotype dia. So ini dua-dua dominant, both are dominant. That means trait yang akan ditunjukkan dalam phenotype, the trait that is shown in the phenotype is the dominant trait, which is tall, tinggi sebab dia dominant. Inilah trait yang ditunjukkan. Then this one is heterozygous. Heterozygot maksudnya dominant ada lagi. Ada kan? Ada satu dominant. There is one dominant there. So what is the characteristic that shows? Or what is the trait that comes out? Apakah trait yang ditunjukkan? Dominant juga, tall. Okay, akhir sekali kita boleh tengok sini. Ini ialah dua-dua pun recessive. Both are recessive alleles here. That means what is the trait that shows? Apakah trait yang ditunjukkan? Dwarf, rendah. So then we can calculate the phenotypic ratio. Kita boleh ambil nisbah phenotype. So apakah nisbah dia? Kita ada dua jenis phenotype saja, iaitu tinggi dengan rendah. We only have two types, which is tall and dwarf. So what is the ratio of tall to dwarf? Tinggi ke rendah? Kita ada 1, 2, 3 tinggi dan 1 rendah. 3 ke 1, 3 to 1. This is the ratio. So apakah kepentingan ataupun kegunaan nisbah ini? What is the point of this ratio? This ratio tells us the probability of getting an offspring with a certain trait. Nisbah ini memberitahu kita kebarangkalian mendapatkan anak dengan trait yang tertentu. So contohnya, apakah kebarangkalian untuk mendapatkan anak yang tinggi? What is the probability of getting an offspring that is tall? Since nisbah dia 3 ke 1, the ratio is 3 to 1. That means the chances are 3 out of 4. Kebarangkalian dia ialah 3/4. Ataupun dalam peratusan, in percentage, if we times 100, this will be 75%. That means, maksudnya, kebarangkalian untuk mendapatkan anak yang tinggi, the probability of getting an offspring that's tall is 75%. Maksudnya, anak dia, ini bukan bermaksud anak dia boleh dapat tinggi saja. Kita boleh dapat tinggi dan rendah kan. We can get tall and dwarf offspring. But the chances, kebarangkalian mendapat anak yang tinggi 75%. 75% for tall. Maksudnya 25% untuk rendah. 25% for dwarf. And in order to see these numbers, bagi kita melihat nombor ini wujud dalam keputusan kita, in order to prove this, you need a lot of offspring. Kita perlukan banyak anak. Baru kita boleh nampak corak dia. Bila kita bilangan tumbuhan yang tinggi dan rendah, kita akan mendapati nisbah dia memang 3 ke 1. Dia mungkin kita tak dapat betul-betul 3 ke 1 lah, tapi dia akan lebih kurang 3 ke 1. Semakin besar populasi yang kita ada, populasi anak, the bigger the population of the offspring, the closer you will get, lebih dekat kepada nombor 75%. The closer you get to 75% of the population being tall. 75% daripada populasi tinggi. So inilah yang kita dapat daripada kedua-dua eksperimen Mendel. So ini ialah monohybrid eksperimen dia. This is the monohybrid experiment. The inheritance of one characteristic. Pewarisan satu ciri saja. Okay guys, itu saja untuk kelas ini. So kalau awak nak join tuition saya, boleh tengok dalam huraian di bawah. Saya ada letakkan link macam mana awak boleh hubungi saya. I have a link in the description on how you can contact me if you guys want to join my tuition classes. Everything is online, semuanya online So wherever you are, walaupun di mana awak berada, kalau ada internet yang bagus, tak ada masalah. As long as you have good internet, no problem. Alright guys, if you've enjoyed this video, please help me like and share. Tolong kongsi dengan semua kawan. See you guys the next one.